एक मास पूर्व आमे खबर परिप्रकाश करिथिलु काकटपुर बलवा स्थित माधवानंद जीव मंदिर जोटा ऐतिहासिक प्राचीतटीर माधव मंदिर जोठे किछि लुटेरा माने आसिकरी ठाकुरंकर अलंकार चोरी करथिले। ठीक एक मास पर पुनर्बार से चोरी आउ थे से माधवानंद जी मंदिर में होती। आज पूजारी जिते बड़े सकाळू आसिक ठाकुरंकर द्वार फिटेला बेलू कुंदा तड़ा जाइथिला जोटी कोलप मध्य भंगा जाइथिला। भितर को प्रवेश कर देखला बेलू ठाकुरंकर समस्त प्रकार आसबाब पत्र जहाँ कंसा पितलर बासन कुसन थिला ताहा मध्य चोरी होईची। आउ एक कथा ये घटनास्थल को आसुची पूर्वर एक मास तले ठाकुरंकर जो रूपार हार चोरी होता पुनर्बार ग्रामवासी माने एकत्रित होई ठाकुरंकर आउ एक नुआ रूपार हार पकाई लुटेरा माने ताकू नहीं जाइछंती। आम पाखे पूजारी एवं मंदिर किसी कर्मकर्ता जोड़ी होती। ये चोरी विषय कौन केमती कौन देखिले ये प्रसंग में सहित आलोचना करवा। आज्ञा नमस्कार, जय जगन्नाथ। कौन कहे एक मास पूर्व चोरी होता, एक मास पर चोरी है यही स्थान लुटेरा माने आसुचंती बारंबार चोरी करुछंती। एठी पुलिस आसुची तदंत करुची किंतु एपर्यंत लुटेरा टेर पाउनी। ए बाबद कौन प्रतिक्रिया रखिबे? मु तो सकाळू आसी देखिली एमती है आ मंदिर खोलनी पुलिस की तो अपेक्षा कली पुलिस आसी देखिले स्टेटमेंट नहीं। कौन कौन चोरी है? रूपार हार गोटे, बाल्टी गोटे, ढाला दीटा, पितल थाली गोटे, घंट दीटा, घंटी दीटा एक ये ऊपर घंटा गोटे घंटी गोटे। आम जदि कहवा आज्ञा एक मास पूर्व चोरी होता एतला होता पुलिस तदंत कले पुनर्बार तदंत केउठी रही जड़ा पड़ी लुटेरा टेर पाइनी। बर्तमान रथयात्रा समय अंचल पुलिस नहांती सीमित समय भितर आप पुणी जिते सकाळू आसिक द्वार फिटा पुनर्बार पुणी ठाकुर पाखु चोरी होती। कोई दृष्टि आप ये प्रशासन को दायी करा ना स्थानीय अंचल किसी निशाणी युवक ए संपृक्त अच्छा आप भावुंट? प्रशासन को दायी करा आर थर पुलिस को पूरा आसिक धरले से भितर को पूरेले आ गोटा छाड़देले कौन आम कर पुलिस वाला तो किसी करना आम कौन कर चोर को धरिकी जब चोर को छाड़े आम कौन कर? ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକ ମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇ ନିଶାଡି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡା ଘଟୁଛି ନା ବାହାରୁ କିଛି ଲୁଟେରା ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି? ନିଶାଳି ଆଉ ବାହାର ଦି ଜଣ ଯାକ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ଏ ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମ ସହିତ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ଭାଇନା କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏତଲା ଥାନାରେ ଦିଆହେଲା ଆଜି ବି ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଏ ଲୁଟ କୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ବାରମ୍ବାର ଲୁଟ ଘଟୁଛି। बारंबार तो एमती लुट हो आगुरी आसते स्टीम वाला आसते प्रेसर कुकर आसला चोर धरले किंतु कौन है कहले ड्रिल मेसीन टा मिल जाइए किंतु आउ अलग जिनस मिल या आम कहते आम तो चाहिए बसु एथर पुणी सब जगह चोरी कर नहीं पड़े ना पूर्व जो चोरी होता एतला तार किसी ठाब करे कि चोर को धरी? हाँ चोर को धरते चोर को नेले प्रेसर कुकर धरता नहीं तो आउ किसी आमको जिनस किसी मिललानी खाली गोटे कहले ड्रिल मेसीन टा मिली सेटा दिया दिबो। आपण कहया कथा चोर को धरला परे ठाकुरंकर जो रूपा अलंकार सेगुडा किसी पुराना अलंकार किसी मिले ना ना किसी मिलेनी। तापर आज पुणी आउ एक ठाकुरंकर रूपा अलंकार चोरी हो आउ आज भी जाई सब चोरी आज जो चोरी होती हारारी केते टंकार जिनस आनुमानिक? आनुमानिक 60-70 हजार टंकार जाई। अच्छा ये अंचल बारंबार चोरी बढ़ुची, बारंबार चोरी पड़ुची। आप कहवा काकटपुर अंचल केउठी लुटेरा माने बंदूक देखी गुली फुटेले कोठी जाइकरी मुंडरे बंदूक लगे धमक चमक देले आज पर्यंत से लुटेरा को पुलिस धरी पारनी। गत वर्ष विश्वकर्मा पूजार कुंडे बजार जो भाव अघटन घटी आप देखिथे सुना दोकानी अतर्कित गुली माड़ करते लुटेरा। आम 4-5टी थानार स्पेशल स्क्वाड आसिक धरने चेष्टा करते पुलिस विफल होता। लुट धीरे धीरे बढ़ी चलला। बलरा अंचल गोटे डेलीवरी ऑफिस किसी लुटेरा कांड घटे अनेक समय आम देखा ये अंचल चोरी दिन को दिन वृद्धि पाँच। यहाँ सरकार कौन दाबी रखिए? ये केमी आम निरापद रहा चाहिए तो आम जिनपतर जमी सुरक्षित रहा दरकार पड़े आम आउ कौन कर।
ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାକଟପୁର ପୋଲିସ ଏ ଯୋଉ ଲୁଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏ ଯୋଉ ଲୁଟେରା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ, କାକଟପୁର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାରେ କିଛି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ନା କିଛି ବିଫଳତା ଅର୍ଜନ? ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଫଳ ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ। କିଛି ମିଳୁନି ଆମ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ସେଠି କଣ କରିପାରିବୁ? ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜି ଆଜି ପୁଣି ଆଉଥରେ ମହାସ୍ନାନ ଠାକୁରଙ୍କ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏ ମହାସ୍ନାନ କରିକି ଇଏ ହେଇଛି, ପୁଣି ଆଜି ବି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଚୋରି କରିକି ଏଇଆ ଚଲେଇନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ବଲରା ସ୍ଥିତ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀ ତଟର ଯୋଉ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ରହିଛି, ସେ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ମାଧବ ଆମର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ, ଇଏ ହଉଛି ସେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ ଏଇ ହେଲେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ। ବାରମ୍ବାର ଏଠୁ ଚୋରି ହଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହଉଛି। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ବାସନ କୁସନ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ଗତ ଥର ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ତଡା ଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ଏ ଚୋରି କି ନେଇ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? କଣ ସରକାର ସବୁ କିଛି କରିପାରୁନି, ପୋଲିସ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ସବୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ସବୁ ଲୁଟେରା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥି। ପୋଲିସ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଯାହା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଠୁ ବଳିକି, କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯାହା କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ସରକାର ଯୋଉ ଆଶା ବାଜିଥିଲେ ପୋଲିସର କଡା ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଇଥାନ୍ତା, ରାତ୍ରିର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଲୁଟେରାକୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ପଟେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ କାକଟପୁରରେ ପୋଲିସର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନେଇ ଥାନା ଚାଲିଛି। ଯାହାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି ଲୁଟେରା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧଳା ଜହର ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାଡୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଆସିକି ଲୁଟପାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମତ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ବାରମ୍ବାର ଲୁଟ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହୁଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୁଟେରା ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ବାହାର କୌଣସି ଲୁଟେରାଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି? ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଠି ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ବାରମ୍ବାର ଲୁଟପାଟ କରୁଥିବା ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କିଭଳି ପୋଲିସ ଧରୁଛି, ତାହା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। କାକଟପୁର ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।